बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून वरासत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज की पहली पोस्ट है ज़िलफरूज़ शेरर्स। इन वारसान को कहते हैं जिनके हिस्से कुरान और हदीस में मुकर्रर कर दिए गए हैं, मसलन माँ, बेटी, शोहर, बेवा। यानी ये वो वारस हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं। कैसे मुकर्रर हैं? मसलन माँ है तो माँ का हिस्सा है 1/6, बेटी है तो उसका हिस्सा है 1/2 अगर अकेली है, शोहर है तो उसका हिस्सा है 1/4। अब ये हिस्से मुकर्रर हैं, इसमें तब्दीली आ सकती है, लेकिन तब्दील होके भी फिर भी ये फिक्स हैं। मसलन माँ का हिस्सा 1/6, अगर मुतवफ़ी की औलाद मौजूद है तो फिर 1/6 है, और अगर मुतवफ़ी की औलाद मौजूद नहीं है तो फिर माँ का हिस्सा कितना है? 1/3 है, यानी फिर भी फिक्स है। इसी तरह शोहर का हिस्सा है 1/4 अगर मुतवफ़ी की औलाद है, और अगर औलाद नहीं है तो फिर कितना हिस्सा है? फिर 1/2। इसी तरह बेवा का हिस्सा है। तो ये हिस्से मुकर्रर हैं, इसमें तब्दीली ज़रूर आती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जब इनके हिस्से बदल जाएं। वो भी आगे जाके बात करेंगे। अब जनाब आगे बढ़ते हैं। दूसरी किस्म होती है, यानी पहले वो वारस बताए हैं जिन्हें कहते हैं शेरर्स। अब ये दूसरी किस्म है, इन्हें कहते हैं असबा, रेजिड्यूरीज। इन वारसान को कहते हैं जिनके हिस्से फिक्स नहीं हैं। अब फ़र्क ये आ गया है कि पहले वाले उनके हिस्से मुकर्रर हैं, लेकिन ये जो वारिस हैं इनके हिस्से मुकर्रर नहीं हैं। मसलन बेटा, भाई, भतीजा वगैरह। ज़िलफरूज़ को हिस्सा देने के बाद बाकी जायदाद इन वारसान में तकसीम होती है। जो पहले वारिस जिनका वो पिछली पोस्ट में ज़िक्र हुआ, उनको पहले हिस्सा देना है। उनको हिस्सा देने के बाद जो बच जाएगा वो तकसीम होगा किन में? इन लोगों में। ज़िलफरूज़ की गैर मौजूदगी में सारी जायदाद असबा को मिल जाती है। अगर वो पहली कैटेगरी के लोग मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल उनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर सारी जायदाद इस कैटेगरी के लोगों में आ जाएगी, यानी जो रेजिड्यूरीज हैं। अब रेजिड्यूरीज में मैंने चंद एक का नाम लिखा है, भाई, बेटा, भतीजा। इसका ये मतलब नहीं कि इसके अलावा लोग नहीं हैं, इसके अलावा काफ़ी से लोग हैं। अब आ जाते हैं, अब इसमें जो मैंने बेटा का जिक्र किया है, तो एक बात मज़ीद जहन में रखनी है। जो पहली कैटेगरी है उसमें हमने बेटी लिखा है कि बेटी का हिस्सा फिक्स है 1/2, लेकिन जब किसी मुतवफ़ी की औलाद में एक बेटी मौजूद है और साथ में बेटा भी मौजूद है, तो फिर बेटी वो ज़िलफरूज़ नहीं रहेगी, यानी वो पहली कैटेगरी में नहीं रहेगी। वो 1/2 हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि वो भी असबा बन जाएगी, यानी वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगी। यानी उस केस में क्या होगा कि पहले माँ मौजूद है, माँ को हिस्सा मिलेगा, खामद मौजूद है, खामद को हिस्सा मिलेगा। जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी वो तकसीम होगी किस में? बेटी और बेटे में। यानी फिर बेटी इस कैटेगरी में आ जाएगी और वो कितना हिस्सा लेगी? 22 से आधा। भाई को अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो बहन को 1 रुपया मिलेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको फिर ये बातें समझ में आने लगती हैं। आगे जनाब बढ़ते हैं। इसमें एक तीसरी कैटेगरी है, ये है डिस्टेंट किंडर्ड। अब ये कौन है? इन वारसान को कहते हैं जो ज़िलफरूज़ और असबा की गैर मौजूदगी में तरका में हिस्सादार बनते हैं। यानी जो पहले दोनों कैटेगरीज थीं, उन कैटेगरीज में अगर कोई भी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी किन लोगों के पास आएगी? फिर ये तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं। इनमें कौन शामिल हैं? इसमें मामू, खाला, भांजा, फूफी, ये तमाम लोग हैं जो इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं, और इनके अलावा दीगर भी हैं वगैरह, आगे इसीलिए लिखा है। ज़िलफरूज़ और असबा में से एक भी वारिस मौजूद हो तो ये जो तीसरी कैटेगरी है ज़िल अरहम, इनको कुछ नहीं मिलता। अगर पहली दोनों कैटेगरीज में एक भी बंदा मौजूद है, मसलन एक बंदा फोत हुआ है, उसके माँ बाप, बेटा बेटी, भाई कोई भी नहीं है, लेकिन एक भतीजा मौजूद है, तो सारी जायदाद उस भतीजे को चली जाएगी। अगर ये मामू, खाला, भांजा, फुफी इसमें से कोई भी मौजूद हो तो इनकी तरफ प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। उम्मीद है कि आप फॉलो कर रहे होंगे मेरी बात को। आगे जनाब बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कर दूं, ये जो रेजिड्यूरीज की बात थी, इसमें मैंने लिख दिया कि भाई, भतीजा
وغیرہ یہ حقدار ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو پھر بھائی اور بھتیجا کچھ نہیں لے گا۔ اگر بیٹا نہیں ہے، بھائی موجود ہے، تو اس صورت میں پھر بھتیجا کچھ نہیں لے گا۔ یعنی یہ جو ریزیڈیوریز ہیں، اس میں جو قریب کا ہوتا ہے وہ ساری جائیداد لے جاتا ہے، جو تھوڑا سا دور کا ہو اس کو کچھ نہیں ملتا۔ آگے جناب نیکسٹ پوسٹ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے جناب قانون وراثت۔ یہ اب بہن بھائیوں کا اس میں ذکر آ رہا ہے۔ بہن بھائیوں کی 3 کیٹاگریز ہیں۔ ایک ہے فل سبلنگز، یعنی وہ آپ کے بہن بھائی جن کو آپ سگا بہن بھائی کہتے ہیں، جن کے ماں باپ ایک ہی ہیں، جو یعنی ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے ہیں، جو عام طور پہ روٹین میں آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ آگے ہیں یہ جناب پدری الاتی پیٹرنل سبلنگز۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کی ہیں تو اس کی ایک بیوی میں سے بیٹا ہے اے اور دوسری بیوی میں سے بیٹا ہے بی۔ اب یہ اے اور بی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ پدری بھائی ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے لیکن ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ آگے آتے ہیں میٹرنل سبلنگز۔ اس میں اب یہ کیوں ضروری ہے یہ باتیں ڈیفائن کرنی؟ کیونکہ جب آپ کے حصے تقسیم ہوتے ہیں، وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو اس میں یہ تمام باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے ان میں سے کون حقدار بنتا ہے، کون نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ رشتہ چیک کیا جائے متوفی کے ساتھ، اگین جو مر گیا ہے اس کے ساتھ رشتہ دیکھنا ہے کیا بنتا ہے۔ مرنے والے کا اگر کوئی الاتی بھائی ہے یعنی پیٹرنل بھائی ہے یا میٹرنل بھائی ہے۔ اب میٹرنل بھائی کون ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس نے ایک شادی کی، اس کی اولاد میں ہے ایک بیٹا اے۔ اب اس خاتون کا خاوند سپوز فوت ہو گیا ہے یا اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے۔ اب اس خاتون نے دوبارہ شادی کی ہے، اب دوسری شادی میں سے اس کا بیٹا ہے بی۔ اب اے اور بی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں مادری بھائی ہیں، یعنی ان کی ماں تو ایک ہے لیکن ان کا باپ الگ الگ ہے۔ تو یہ کیا آپس میں بن گئے؟ یہ میٹرنل سبلنگ بن گئے، مادری یا خیافی یہ بھائی آپس میں بن گئے ہیں۔ تو اس کو ابھی ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے ایک یہ بھائیوں، اب اس میں اگین یہ سارا کچھ ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ ہے اگر ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے بہن بھائی موجود ہیں لیکن اس کی اولاد وغیرہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بہن بھائی حقدار ہوں گے۔ اگر اس کے مادری بہن بھائی موجود ہیں تو ان کا کیا حصہ ہوگا؟ مثلا مادری بہن بھائی ہیں تو ان کا حصہ فکس ہے 1/6 اگر اکیلا ہو، لیکن اگر ماں شریک بھائی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی تعداد ہے، تو پھر ان کا حصہ ہوتا ہے 1/3، یعنی تیسرا حصہ وہ ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے باتیں ڈیفائن کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ سبلنگز کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ریزیڈیوریز کے بارے میں پڑھا، اسبا کون ہے، ڈسٹنٹ کنڈرڈ کون ہے، ذی الارحام یعنی، اور سب سے اہم وہ شیئررز کون ہیں، کیونکہ مین حصہ انہی کو ملتا ہے، ان میں سے کچھ بچ جائے تو وہ کسی دیگر کی طرف جاتا ہے۔